बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गुजरांवाला से सरेआम के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं इकरारुल हसन। ये शहर जो कि पंजाब का एक बड़ा डिविजनल हेडक्वार्टर है, बदकिस्मती से जराइम की आमाजगाह बन गया है। यहाँ बच्चियों की, खवातीन की, औरतों की इज्जतें किसी तौर महफूज नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इस शहर पर नाअहल और नालायक पुलिस अफसरान को मुसल्लत कर दिया गया है। बदकिस्मती से एक बड़ा अंदोहनाक, भयानक और हौलनाक वाकया अब से कुछ दिन पहले इस शहर में पेश आया, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया जा सका। एक ही मोहल्ले की, एक ही बरादरी की 5 मासूम बच्चियों को जो स्कूल जाया करती थीं, जो उसी स्कूल में शाम के वक्त कुरान पाक पढ़ने जाया करती थीं, बदकिस्मती से उन बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया। उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की गई, उन्हें एक तवील अरसे तक ब्लैकमेल करके उनका इस्तेहसाल किया जाता रहा। और ये वो 5 बच्चियां हैं जिन्होंने हिम्मत की, जिन्होंने हौसला किया और आगे बढ़कर इस वाक़े को रिपोर्ट किया। इसके अलावा कितनी बच्चियों का इस्तेहसाल हुआ ये अब तक कोई नहीं जानता, और न ही पुलिस ने इस सिलसिले में किसी तरह की कोई तफ्तीश करने की जहमत की है। अब से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया, डिजिटल मीडिया जो बाकी बहुत सारे मसाइल पर आवाज बुलंद कर रहा है, इन मासूम बच्चियों की जिनकी उम्रें 12 से 16 साल तक हैं, इनकी आवाज बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। टीम सरेआम यहां पहुंची और हमने इन मासूम बच्चियों की माओं से फर्दन फर्दन बात की। आप जरा ये गुफ्तगू सुनिए तो आपको अंदाजा होगा कि इन खानदानों पर क्या खलोती थी। हाँ जी, फिर उन्हें डर दी मैंने दसिया नहीं, फिर मेरी बड़ी बेटी ने पूछा, फिर उन्हें दसिया, उन्हें क्या और भी लड़की ने, फिर उन्हें सारा कुछ दसिया उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। फिर उन्होंने अपने मामू और भाइयों ने दसिया, फिर वो फड़िया गया दवा। अल्लाह आसानी पैदा करे थोड़े वास्ते भी, बच्चे वास्ते भी। ते किन्नियां बच्चियां ने जिन्हां दे नाल उस पे दिन ने कीता है? साढ़े ते 5 ने, अगों दा सानू पता नहीं किन्नियां कना, ये नहीं सानू पता। ते ये भी बड़े हौसले दी गल है कि तुसी यानी पुलिस ने रिपोर्ट करता नहीं, तो नॉर्मली हुंदा है कि लोकी लुकांदे ने इस गल नूं। ते की सोचिया तुसी कि पुलिस कोल जाना चाहिए? ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਦੀਵਰਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਇਹਦਾ ਫੜਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਪੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਜੀ ਕੋ ਪੜਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। बाकी वो बहुत चवल इंसान निकलिया, अल्लाह पाक तो पाएगा। जेड़ा सपारा पढ़न जांदी सी जी, 4 बजे जांदी सी, शामी आ जांदी सी, बस और कोई गल नहीं। सपारा पढ़ के आ जाए, स्कूल नहीं सी जांदी। और बेटी दी की उम्र सी? स्वादा इन्नी जिन्नी उन्दी दसी ना उस बेटी, दोवें साडियां बेटियां ही। ठीक है। ते सपारा उन्हें सानू दसिया ही नहीं, वड्डी बाजी ने दसिया तां सानू पता चलिया, और सानू नहीं सी पता। ते ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਬਸ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇ ਬਾਹਰ आए ਤੇ मर के ही आए। जो सबसे छोटी बेटी थी, जो 12 साल की उम्र बता रही है, अच्छा, वो स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है। तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा। तो स्कूल में तो वो जाती थी जहाँ पे लेडीज टीचर थी ना? हाँ जी, टीचर भी थी जी। ठीक है। उसका ये शौहर था? हाँ जी, ये उसका शौहर था। तो हमें तो इत्मीनान था उस पे कि ये अच्छे लोग हैं दोनों, तो हमें पता ही नहीं चला कि ये ऐसे निकलेगा खबीस इंसान। हमें तो यही है बस उसे सजा मिले और हमें इंसाफ मिले। और ये जो अभी हम जो बैठे हुए हैं, हमारी बहनें माएँ इस वक्त, यानी ये 5 हम सब एक ही हैं जी, फैमिली एक ही है हाँ आपकी, लेकिन ये 5 बच्चियां हैं जो कि जिन्होंने हिम्मत की है बताने की और पुलिस को रिपोर्ट करने की जी। आपके ख्याल में माजी इसके अलावा भी बच्चियां हैं जिनके साथ? नहीं, बच्चियों ने बताया तो नहीं है। ठीक है। कि उन्होंने अपना ही बताया है कि ऐसे हुआ था, ऐसे करता था वो। तो एक माँ के तौर पे जब ये पता चला तो जाहिर है बड़ी तकलीफ बात है। बहुत तकलीफ है। अभी आप देखें कि हमारे दिल में क्या हो रहा है, कि कैसे हम इधर गुजर कर रहे हैं। सबका सामना भी हमें करना पड़ता है। जी हाँ, शर्मिंदगी भी है हमें
उसे तो नहीं, आपको क्या शर्मिंदगी देते क्यों? हैं? उस बेगैरत बदबख्त को शर्मिंदगी होनी चाहिए। पर यार, हमें भी है ना कि ऐसे मोहल्लेदार आते हैं, पूछते हैं क्या खाते हैं, फिर इसमें हमें आपको तो मैं तो होता है ना। सलाम पेश करता हूँ, आप लोगों ने हिम्मत की है कि किसी और की बच्ची के साथ ये ना हो। जी। कम से कम आपने उसको रोका है। हम भी अपनी बच्चियों के ये कहते हैं कि शुक्र है आप लोगों ने चलो लेट बताया तो सही कि सारी बच्चियों के जो दूसरी हैं उनको भी उनकी जिंदगी और इज्जतें बची। हाँ जी, इज्जतें बची दें। तो अभी आप क्या गवर्नमेंट से, पुलिस से, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? हमारे हुकूमत से भी यही कहेंगे कि उसे सजा दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। अभी किधर है वो बंदा जिसने ये अरेस्ट किया? अभी हाँ पुलिस के पास है, arrest किया रिमांड हुआ है। में। तो बच्चियां स्कूल अब जा रही हैं? हमारी दो, मेरी छोटी बच्ची भी है, मेरा बेटा भी है, उसका भी अब करियर जो है ना खराब हो गया है कि उसको भी हम नहीं भेज रहे। नहीं, देखेंगे मैं आपको जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त उनके तवज्जुद से ये हौसला देना चाहता हूँ कि इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, बल्कि आप लोगों ने तो बड़ी हिम्मत दिखाई है जी। कि और इन बच्चियों की जिंदगियां भी बचाई हैं, क्योंकि वरना तो ये सिलसिला और दरिंदगी आगे हाँ बढ़नी जी। थी, और आपने दूसरी बच्चियों की जिंदगी भी बचाई है। जी। तो मैं तो सलाम पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से आपको। आपने हौसला रखना है। गली मोहल्ले का कोई एक आध बदवक्त कोई ऐसी बात करता भी है, कोई तंज करता भी है, तो उस पर बिल्कुल मिट्टी डालें, बच्चियों को पढ़ाएं, इनका मुस्तकबिल बनाएं। हम सारी कौम आपके साथ है इंशाल्लाह, और अल्लाह ने चाहा ज़ाहिर है हुकूमत भी और पुलिस भी सारे आप लोगों के साथ है ना। हाँ, तो ये इस बात में घबराना नहीं आप लोगों ने इंशाल्लाह। ये तो ज़ाहिर इसमें जी आपकी बेटी भी? जी मेरी बेटी भी है, 13 साल उसकी उम्र और है। किस क्लास में थी वो? वो 4 में थी। 4 में थी। और यहाँ नाजरा पढ़ने के लिए? नाजरा भी स्कूल भी यहीं पे पढ़ती थी। स्कूल भी वो यहीं पढ़ती जी। थी। तो आपको कैसे पता चला कि ये जी, दरिंदगी इनकी बेटी ने पहले बताया, तो फिर हम सबको पता चला कि ये सबके साथ ऐसे ही करता है, जास्ती शरारतें करता था बच्चियों के साथ। कभी वो नीचे कपड़े प्रेस करने के बहाने बुला लेता था, कभी कैसे इस तरह करता था बच्चियों के साथ। तो बाजी ये उसकी बीवी भी तो वहीं होती थी ना? जी जी, बीवी ऊपर पढ़ाती तो ये थी। कैसे हो सकता है कि उसको ना पता हो इस बात का कि बच्चियां नीचे जा रही हैं या आ रही वो हैं? कहती हैं, बच्चियां कहती हैं कि वो मैसेज के जरिए अपनी बेगम को मैसेज भेजता था, हाँ। तो बच्चियां नीचे आती थी। वो कहता था इस बच्ची को भेजो नीचे, इस बच्ची को भेजो, तो फिर वो आती थी कपड़े के प्रेस करने के बहाने, जाओ आप जाके करके आओ। बच्चियां कहती हैं उसकी बेगम को पता है, हमने हाँ। बताया था, तो वो कहती थी कि तुम मेरे शोहर के ऊपर इल्जाम लगाती हो। अच्छा, यानी उसने कोई एक्शन नहीं लिया इसके नहीं। ऊपर, बच्चियों के बताने के बावजूद? जी। तो अभी फिर वो अरेस्ट हुई है या नहीं? वो नहीं, वो नहीं अभी हुई। तो ये तो मेरा तो ख्याल है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि एक ही बिल्डिंग के अंदर यानी जी। बच्चियों के साथ बार बार ऊपर स्कूल, ऊपर बच्चे स्कूल खोला हुआ था ना, तो नीचे रिहाइश थी, ऊपर स्कूल था, तो बच्चियों को ऊपर पढ़ाती थी। जब शोहर उसका कहता था वो नीचे बच्चियों को भेज देती थी। तो ये आपको लगता है कि उसको अरेस्ट होना चाहिए, उसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए? जी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। माँ जी आपकी बेटी किस क्लास में है? ये 4 में ही है जी। और अभी मैंने जिस तरह कहा कि परेशान तो ज़ाहिर है, परेशान तो आप सब लोग हैं, ज़ाहिर है परेशानी की बात है, ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये कि बच्चियों को आगे पढ़ाने के हवाले से कोई आपने ये तो नहीं खुदा न खाफ्ता सोच लिया कि इनको नहीं भेजना स्कूल? या दिल डरता है अब तो भेजने से स्कूल भी। नहीं, लेकिन बच्चियों बेचारियों को तो नहीं कसूर कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी जाए इस तरह से? जिंदगी तो पहले बर्बाद। तो आप क्या अभी पुलिस से, आप हुकूमत अगर देख रही है, कौन आया है अभी आपके पास यहाँ पे, क्या यकीन दिलाया आपको, आप क्या मुतालबा करते हैं हमसे? सभी लोग आए हैं, हम लोग तो यही कहते हैं हमें इंसाफ मिले और हम लोग आगे अपनी बच्ची का कुछ ना कुछ सोचे। बच्ची अंदर ही है, पढ़ने का नाम लेते हैं तो हमें खौफ आता है कि हम लोग इन्हें बाहर भेजेंगे, पता नहीं क्या होगा। तो ये बच्चियां खुद भी स्कूल जाने से घबराती थी, डरती थी, तभी ये बात खुली है? जी जी, ऐसे ही है। मेरी बच्ची एक दिन जाती थी, 2 दिन छुट्टियां करती थी, तो मैंने पूछा भी है तो कहती कुछ नहीं थे। अब जब भी हमें पता चला तो उसने कहा कि मामा वो मुझे डराता था, कहता था अगर तुम लोगों ने घर बताया तो मैं आप लोगों के घर वालों को मार दूंगा। अच्छा। फिर 1, 2, 3 मरतबा उसने मेरी बेटी के साथ शरारत की। उसने कहा मामा मैंने ना उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ लगाया था। फिर उसके बाद उसने ज्यादा मुझे नहीं बुलाया, क्योंकि वो क्लास में जब आता था ना तो मुंह के ऊपर गुस्सा निकालता था, वैसे ही मुझे स्टिके मारता था। बच्चियां ज़ाहिर है छोटी उम्र की बच्चियां तो घबराती होंगी। जी, तो कहती हमने टीचर को बताया, टीचर कुछ कहती नहीं थी। और ये ऐसा तो नहीं है बच्चियों ने कुछ बताया कि कोई रिकॉर्डिंग करता था या कोई ऐसी? जी हाँ, वो अच्छा। कहती हमारी मूवी बनाई थी उसने। और उस मूवी पे भी डराता था कि अगर? जी,
یعنی پھر بلیک میلنگ کر کے بھی بچیوں کو؟ جی ہاں جی. تو بڑی ظلم. اور آپ کے خیال میں باجی یہ اس کے علاوہ بھی یعنی ہوں گی بچیاں بھائی ہوں گی, کیونکہ وہ سامنے نہیں آ رہی بچیاں. ٹوٹل کتنی بچیاں تھیں جو یہاں اسکول کے لیے اور ناظرے کے لیے اور پڑھنے کے لیے جاتی تھیں صبح سے لے کے شام تک؟ کتنی تعداد ہے بچیوں کی؟ کافی زیادہ بچیاں آتی تھی پڑھنے کے لیے اس کے پاس. جو بچیاں سپارہ پڑھنے کے لیے جاتی ہیں نا خالی ناظرہ کرنے کے لیے, ان کو وہ ناظرے کے ٹائم اشکارہ اپنا بناتا تھا. تو میری بچی تو وہاں پہ ٹیوشن بھی جاتی, اسکول بھی جاتی ہے, ناظرہ کرنے کے لیے جاتی ہے. جی چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی پیدا کرے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ سارے ایک ساتھ ہیں, اور یہ جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں مجھے, یہ اہل محلہ ہے, یہ سب کی ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کو سپورٹ کریں. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ہر معاملے میں. لیکن ابھی تو نیا معاملہ ہے تو سارے آئیں گے بھی یہاں پہ, آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے, سب چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان سب سے انشاءاللہ رابطے میں بھی رہیں گے, اور بھائی بن کے جہاں جس طرح سے بھی ضرورت ہوگی آواز بننے کی, آپ کی آواز اٹھانے کی, انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں. آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ہمیں, ٹھیک ہے ماں جی؟ انشاءاللہ. چلے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے آپ کے لیے. کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا صوبہ کہ جہاں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, جس خاتون کی حرمت کے لیے, جن کے تقدس کے لیے جب بھی ان کے خلاف کوئی آواز بلند ہوتی ہے ہم سب صحافی بھی میدان میں آ جاتے ہیں, تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی بات کرتی ہیں, خواتین بھی میدان عمل میں آ جاتی ہیں. اس صوبے میں جہاں ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہے, طاقتور وزیر اعلیٰ ہے, وہاں اس طرح سے 5 معصوم بچیوں کا اسکول جانے پر جنسی استحصال ہونا اور اس کے بعد کسی بھی طرح کی کوئی کارروائی نہ ہونا کس قدر بدقسمتی ہے, اور کس طرح سے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے گجرانوالہ شہر کے پولیس افسران کے لیے, یہاں کے سی پی او ایاز سلیم کے لیے, ایس ایس پی انویسٹیگیشن رضوان طارق کے لیے, کہ جنہوں نے اب تک یہ زحمت نہیں کی کہ وہ اس محلے کا دورہ کرتے, ان معصوم بچیوں کی مزاج پرسی کرتے, یہاں آتے, انہیں حوصلہ دیتے, انہیں یقین دلاتے کہ انصاف ہوگا اور جو مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے گا. لیکن بدقسمتی سے اپنے اے سی والے ٹھنڈے کمروں کو چھوڑ کر ان میں سے کوئی بھی ان معصوم بچیوں اور ان کے اہل خانہ کا حال پوچھنے کے لیے نہیں پہنچا. اہل محلہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ سنیں گے تو لرز کر رہ جائیں گے. تو یہ جب پکڑ کے لے کر آئے ہیں اس کو, اس وقت کیا صورتحال تھی؟ یہ خود ہی یعنی برادری کے لوگ ہی لے کے آئے ہیں اس کو؟ نہیں, انہوں جس ٹائم سانوں پتا چلیا ہاں جی, ساڈا پہلے پروگرام وچوں بندے دا بن گیا کہ انہوں اتنے ہی مار دینا تاکہ قصہ ختم ہو جائے گا. وہ پھر بچوں سمجھایا کہ پتر اتنے اگر لڑائی جھگڑا پے گا, وہ پچھلے آؤ گے, یہ پچھلے آؤ گے, یہ گل شوشا زیادہ ہو جائے گا, اصل معاملہ دب جائے گا, اصل معاملہ ہو طریقے ہو جائے گا. یہ جھگڑے چ مسئلہ ہے تو یہ ہاتھ نہیں لانا, یہ قانونی کاروائی چ دتا جائے. ٹھیک ہے. پھر پولیس نے بلایا؟ پھر پولیس نے بلایا, میرا بھتریا میرا نال آیا, انہوں نے گرفتاری دوائی. تو من گیا پولیس دے کول اپنی ساری رکھتا؟ ہاں جی منیا. اچھا, موبائل منیا, ویڈیو منیا, لہذا ادھروں بھی جڑا سلسلہ چلتا ہے پیا زبردستی والا وہ بھی منیا. جیسا ظاہر ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں سارے ٹی وی, وزیر اعلیٰ بھی, وزیر اعظم بھی, آئی جی صاحب بھی, کوئی ایسی گل جڑی تسی کرنا چاہو؟ سارے ایسی ظاہر ہے بچیاں دے والدین. حکومت نو چاہیے نا کوئی ایکشن لوے, کوئی ایسا ایکشن لوے کہ نہیں بننے لان. اصل چ تو بچیاں ہوں مجبور ہو گئے ہیں, نہ مریم صاحبہ نے کوئی ادھر اوپر آ کیتا ہے. اگر کسی تگڑے دی بچی ہوں کسی تگڑے خاندان دی ہاہاکار مچی ہونی سی پورے تے بھائی جان نے راتوں رات نہیں مار دینے. جتنا یہ دکھ والا واقعہ ہے یا جتنا یہ بھیانک واقعہ ہے اتنا اس پہ بات نہیں ہوئی انفارچونیٹلی, یا اتنا ایکشن یا اس طرح سے میڈیا کے اوپر یا بدقسمتی سے اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا اب تک انفارچونیٹلی. کچھ نہیں ہوا, نہ کوئی گورنمنٹ آئی ساڈے کول, نہ کوئی لینا, نہ کوئی دینا, نہ کوئی گل, نہ کوئی بات. یعنی کوئی کسی طرح کی کوئی امید بھی نہیں, کوئی سانو امید لگ نہیں رہی. مریم صاحبہ نہ ایکشن لیا, نہ آئی جی صاحب نے لیا, سی پی او صاحب نے کہا جی انصاف ملے گا, لیکن کدوں ملے گا سانو؟ اور یہ دسو پھر کہ ہوں پورے محلے یا علاقے دیاں یا برادری دیاں جڑیاں بچیاں نے انہاں دا سکول جانا یا تعلیم حاصل کرنا اودے تے ایک مسئلہ نہیں اس واقعے دی وجہ تو؟ مسئلہ بڑے لوگ ڈر گئے نے سر, نہیں جا رہی بچیاں سکول. کوئی دے تے آنا چاہیے نہ سی پی او, نہ آئی جی پنجاب, نہ وزیر اعلیٰ صاحب, اے جڑے ساڈے موجودہ ایم پی اے نے ایس پی آپریشن صاحب بھی تشریف نہیں لائے. جڑے موجودہ ایم پی اے نے عمران خالد بٹ صاحب, وہ بھی چوتھے دن آپ نیوز دین چلے ہیں, گل بات انہاں سنی ہے, پھر وہ آئے نہیں تھے. میں تے ظاہر پچھلے 15-20 سال تو رپورٹنگ کر رہے ہیں, اس طرح دے پروگرام کر رہے ہیں.
یہ پاکستان دی تاریخ دے کچھ بڑے واقعات چو ایک ہے یعنی کہ معمولی واقعہ نہیں ہے کہ پر ایکشن کو نہیں ہے. قانون ہے ضرور کہتا ہے کہ یار اسی سب کچھ کر رہے ہیں پر نظر نہیں آ رہا. اچھا یعنی ابھی اس وقت تک کوئی بھی آپ کہہ رہے ہیں ایس پی رینک کا بندہ بھی نہیں آیا یہاں پہ, ایس ایس پی آپریشنز بھی نہیں آئے, سی پی او صاحب تو دور, ایس پی سیول لائن صاحب آئے نے جس دن مریم صاحبہ دی سیکٹری آئی بس وہ پروٹوکول آفیسر پتہ نہیں پروٹوکول سے آئے نے کدے آئے صرف وہ آئے. یہ مجھے سب سے بڑا کنسرن ہے وہ یہ کہ بچیوں کی پھر آگے تعلیم اور باقی چیزیں بس یہ تو واقعی ایسا ہے نا جہاں سارے خوف زدہ ہو گئے نے, بچیاں بھی والدین بھی کہ اسی انہوں لے کے کدھر پاسے جائیے, سرکاری سکول جائیے پرائیویٹ سکول جائیے. وہ تو ہونا چاہیے, اتنے کیمپ لا لینا چاہیے وزیر اعلیٰ صاحبہ نو بھی کہ آ کے حوصلہ دین برادری نو علاقے والے نو. ہاں جی تواڈے آن نال کوئی سانو حوصلہ ہویا بھائی جان کہ کوئی گل اللہ کرے جی کوئی گل پہنچ جائے کدھر لاؤ گے تے باقی تے ورنہ تے گل کو نہیں 8-10 دن ہو گئے کوئی گل بات ہی نہیں ہے, کوئی سنتے نہیں. مریم صاحبہ دی یہ جڑی ہے نا وہ آپ کہندی ہے کہ میں عورت ریڈ لائن ہے تے ریڈ لائن تے کراس ہو گئی ہے نا. تو یہ انسیڈنٹ کوئی چھوٹا انسیڈنٹ تو نہیں ہے, جیسے بالکل یہ یہاں لگتا ہے جیسے خاموشی ہے سرکاری افسران پہ بھی, یعنی ایک خاتون وزیر اعلیٰ ہو جس صوبے کی, اس کے ایک بڑے ڈویژن میں 5 بچیوں کے, وہ تو ہمارے سامنے جو ڈیٹیلز آ گئی ہیں یہ تو ہمارے سامنے جو آئی ہے وہ ڈیٹیل ہے. اب پتہ نہیں یہ کب سے چل رہا تھا, کتنے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, اور یہ زیادتی نہیں ہے یہ درندگی ہے. جی ایسے ہی ہے, زیادتی کا تو کوئی حل ہوتا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آگے کوئی سزا ہوتی ہے. درندگی یہ جانوروں والا اس نے کام کیا ہے. اور یہ شاید آپ کو اقرار بھائی آپ تب سے یہ پوچھ رہے تھے کہ یہ ایک رورل ایریا ہے, بیکورڈ ایریا ہے, یہاں کا وہ اربن ایریا والا حساب نہیں ہے کہ مطلب 2 لڑکیوں کا پتہ چلا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ سامنے آئیں گی بتائیں گی, ان میں اتنی انکریجمنٹ ہے ہی نہیں ہے. جی بڑے حوصلے کی بات ہے. اللہ سن رہا ہے تو سارے کے سارے ڈرے ہوئے ہیں, اب کوئی بھی نہیں بھیجے گا کہیں پہ بھی. یہ ایک بیکورڈ ایریا ہے, یہاں پہ اتنا نہیں ہے نالج سب کا, اتنی ایجوکیشن لیول نہیں ہے جو آپ ابھی بتا رہے تھے. وہ جو بڑی مشکل سے ان کو اتنا انکریج کر کے ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں سارے. نہیں بڑے حوصلے کی بات ہے, میں تو سچی بات ہے کہ سلوٹ پیش کر جی بڑی باتیں سہنے پڑیں گی, اور یہ آج تک نہیں ہے تو سلسلہ بڑا لمبا چلے گا. لیپ ٹاپ دے اودے وچ بھی ویڈیو نے اودی 150 تے موبائل دے وچ بھی 150 ویڈیو ہو جائے, اور ویڈیوز تواڈے سامنے ایتھے من کے گیا یا اس میں یہ ہے اس میں چیزیں ویریفائی ہیں, ٹھیک ہے, سارا کا سارا سامنے ہے, دیکھا ہے, سبھی ویڈیوز دیکھی ہیں لوگوں نے, ہر چیز دیکھی ہے. وہ پیچھے آپ شاید دیکھ رہے ہیں اگر آپ کا کیمرہ مین دکھائے وہ ساری چیزیں, سبھی میں ایک غصہ ہے, ایک رنج ہے کہ یہاں پہ کسی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جانور کے ساتھ ہی ہوا. ایسا مجھے بھی یہاں آنے سے پہلے تک اس انسیڈنٹ کی سویرٹی کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بھیانک, اور بھی آپ ہی کا سن کے یہاں پہ آئے ہیں. یہ بڑے حیرانی کی بات ہے. ہمیں جو نا اب امید ہے کہ اب کچھ ہوگا, اس سے پہلے نہیں تھا لگ رہا کچھ ایسا ہوگا, ابھی ہوپفل ہیں ہم کہہ سکتے. انشاءاللہ بہت مہربانی, اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آسانی. بہت مہربانی آپ کا, شکریہ جی, تھینک یو سو مچ, سلامت رہیں. میں پھر کہوں گا کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسا صوبہ جہاں ایک بہت ہی محترم خاتون وزیر اعلیٰ ہیں, وہاں 5 اسکول جانے والی بچیوں کو اس طرح سے جنسی درندگی کا نشانہ بنانا, ان کے ساتھ زیادتی کرنا اتنا بڑا واقعہ ہے, اور اس کے بعد سے اب تک ہمیں مکمل طور پر خاموشی سنائی دیتی ہے, خاموشی دکھائی دیتی ہے. انفارچونیٹلی یہاں گجرانوالہ کے پولیس افسران کا جو رویہ ہے وہ ہم آگے چل کر مزید آپ سے تفصیلات شیئر کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ اس شہر پر کس قدر نالائق, کس قدر بے حس اور کس قدر نااہل اور ممکنہ طور پر بددیانت اور بدعنوان افسران کو مسلط کیا گیا ہے. اہل محلہ ان 5 بچیوں سے جنسی زیادتی کی خبر آنے کے بعد سے اب اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھجوا رہے. اگر پہلے دن وزیر اعلیٰ صاحبہ یہاں تشریف لائی ہوتی, اگر سی پی او گجرانوالہ یاس سلیم نے یہاں کا دورہ کیا ہوتا, اگر پولیس افسران یہاں کیمپ لگا کر بیٹھ گئے ہوتے اس خاندان کو حوصلہ دینے کے لیے, اہل محلہ کو اعتماد فراہم کرنے کے لیے, تو آج یہ نوبت نہ آتی کہ اس علاقے کی ایک بھی بچی اسکول نہیں جا رہی. آپ کے محلے میں جو واقعہ ہوا ہے, ہاں جی, اس کے بعد اب آپ کیا بچوں کو اسکول بھجوا رہے ہیں؟ نہیں جی بھائی, اسی نہیں بھیجتے, بچیاں نو خوف آندا, سانو آپ آندا ہے. اسی آنے کہ اتنا ٹائم ہو گیا, اتنے ٹائم چ پہلے اینو فارغ کرنا چاہیے سی, اینو ساڈے ہاتھ چ پھڑا دو, نہیں تہاڈے کو کچھ ہو سکدا تے, کیونکہ سانو یہ اچھا نہیں لگا. ساڈے پنڈ ساڈیاں اپنیاں بچیاں جنہاں دے نال نے حادثہ کیتا ہے سارے, اور اس طرح جگہ تے سارے ایک دوسرے دی یعنی فیملی عزت یہ نہیں کہ وڈیاں دی بہتی ہے تے ساڈی تھوڑی, ماڑیاں دی ساڈی بھی ایک جیسی ہے. تسی کیوں نہیں سمجھدے, کیوں نہیں ادا حل اٹھاندے, کوئی حل کرو ادا. دیکھیں مریم صاحبہ سے متعلق جب کوئی بات ہوتی ہے اور جو قابل مذمت بات ہوتی ہے, ہم سب اس پر واویلا کرتے ہیں,
जिस तरह इन्होंने कहा कि इज्जत फिर सिर्फ बड़ों की तो नहीं है, सिर्फ बड़े खानदानों की नहीं है, ये इन छोटे घरों में रहने वाले लोगों की भी इज्जत उतनी ही मुकद्दम है जितनी वज़ीर आला मोहतरमा की है। और मुझे हैरत है कि अभी तक इत्थे कोई यानी बड़ा अफसर कोई आया हुए, बड़े अफसर बड़े आंदे ने, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੱਕਰ ਬਸ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਾਂ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से है? अच्छा ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ? ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੀਏ ਬੱਚੇ? ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਹੀ। जब तक कोई नतीजा सामने नहीं आएगा या जब तक इस शख्स को निशाने इबरत नहीं बनाया जाएगा, वो जब तक आके यहाँ इन लोगों को हौसला नहीं देंगे, तब तक ये बड़ा मुश्किल होगा कि बच्चियां स्कूल वापस जा सकें। वज़ीर आला साहिबा को कम से कम जरूर आना चाहिए था यहाँ पे। कितने दिन हो गए इस वाक़े में? तकरीबन 15-20 दिन हो चले। अच्छा 10 दिन हो गए तकरीबन। मरियम नवाज के साडी वज़ीर आला पंजाब च सारा मामला कर रही है, देख रही है, लेकिन जे अगर मरियम नवाज की बेटी होती वो की करती? लेकिन किसी बड़े की बेटी होती तो क्या होता? बेटी होती उसने क्या करना था, फौरन एक्शन लेना था। डीपीओ साहब ने, सीपीओ साहब ने, हर इंसान ने इंसाफ मांगना था, फौरन इंसाफ मिलना भी था। आज 10 दिन हो चुके हैं इस वकूवे को, कोई फैसला नहीं। गुजरांवाला जिसे इज्जत वाले और गैरतमंद पहलवानों का शहर कहा जाता है, अब बदकिस्मती से यहाँ की पुलिस और यहाँ के पुलिस अफसरान के बायस किसी की इज्जत महफूज नहीं है। यहाँ पुलिस एहलकार मनशियात फरोशी में भी गिरफ्तार हैं। यहाँ पुलिस एहलकार खवातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के जुर्म में भी गिरफ्तार हैं। और बदकिस्मती से गुजरांवाला के आला पुलिस अफसरान भी उन मुल्जिमान की पुष्ट पनाही करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर अपनी बेहिसी, नालायकी और नाअहली की वजह से मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में नाकाम दिखाई देते हैं, जो मुल्जिमान दूसरों की इज्जतें पामाल करने में मुलविस हैं। एक और खातून के जिन्हें इज्तमाई तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसके मासूम बच्चे पर गन तानकर, पिस्टल रखकर उसे मजबूर किया गया कि वो अपने आप को सरेंडर करे, उसके साथ दरिंदगी का भयानक खेल खेला गया, उसे भी अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। उसके मुल्जिमान को भी अब तक गुजरांवाला पुलिस और पुलिस के अफसरान गिरफ्तार नहीं कर सके हैं, और वो बेचारी दर दर के धक्के खाने पर मजबूर है। मेरे मियाँ के 4 दोस्त ने, काफी पुराने तलक ने, 15-20 साल तो मेरे मियाँ के दोस्त ने, बड़े अच्छे घर आंदे जांदे सन, दावतां ते असीं उन्हां दे घर जांदे सन, शादियां ते आंदे जांदे सन। मेरे मियाँ बाहर सन, जदों आए ने ते काफी दफा आए गए ने साडे घर। एक दिन मैं अपने मियाँ दे मोबाइल दे विच एक तस्वीर वेखी है किसी गैर औरत दी, ते मैं पुछया, मैं क्या कौन ने? ते उन्होंने ने मैनूं कहा कि मेरे ना दोस्त दी दोस्त है। मैं क्या, मैं रौला पाए लड़ाई की ते वो अपने दोस्त नूं लैके आए ने, अदनान नूं। उन्होंने मैनूं कहा कि भाभी है ना, भाई दे कुछ नहीं लगदे, मेरी दोस्त है, ते तुसीं परेशान ना होवो। उस तो बाद कोई महीने डेढ़ बाद मेरा मियाँ चले गए ने, बाहर दे मुल्क मस्कत रहिंदे ने, ते मैनूं ना उन्होंने राबता किया मेरे नाल, ते मैनूं उन्होंने कहा कि मैं क्या भाई मैनूं सही गल दस्सिया जे, मैं भी तुहाडी भैन आ, भरजाई आ, ते किसी दा घर खराब होवे ते नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा भाभी साड़ी कुछ भी नहीं लगती, वो तेरे मियाँ दी सब कुछ, उन्हें शादी की है। बिलाल मेरे मियाँ का दोस्त, एक तजम्मल भट्ट, एक रिहान। जोड़ा बिलाल है ना वो वकील है, पता नहीं स्टाम्प फरोशी की है। उन्हें कहा मैं तेरे मियाँ की शादी करवाई है, कोई पेपर बनाए ने, ओदा नकाहनामा मेरे कोल लैपटॉप दे विच, तस्वीरां वीडियो सब कुछ है, तो तुसीं आओ मैं तुहानूं ना दिखा दिंदे आ। मैं कहा भाई तुसीं, मैं अपने ससुराल दे विच रहिंदी आ ते आना जाना इन्ना सौखा नहीं है, तुसीं मैनूं भेज दिया जे व्हाट्सएप ते मैं चेक कर लांगी। उन्होंने कहा नहीं, सफदर साड़ा बड़ा अच्छा दोस्त है, गल लीक हो जाएगी तो साड़ी दोस्ती खराब हो जाएगी, तुसीं आओ, अगे भी आंदे जांदे हो, घर वाली गल है तो असीं तुहानूं दिखा दिंदे आ। उन्होंने मैनूं बुलाया 3 नंबर दे विच, उत्थों अगों बिलाल आया, मैनूं मोटरसाइकिल ते 6 नंबर दे विच लैके गए ने। उन्होंने कहा घर है बड़ा अच्छा, साढ़े घर है। मैं क्या बीबियां होनियां ही ने, भैनां मावां उन्हां दियां घर ने, केड़ा नहीं। ते उत्थे मैं अगे वेखिया रिहान बैठा है, अदनान
ਤਜਮਲ ਬੱਟ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਖਾ ਜੋ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਿਹਾਨ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਜਕੜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੁੜ ਗਈ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਜਮਲ ਬਲਾਲ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦਿੱਤਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਤਜਮਲ ਬੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਜਮਲ ਬੱਟ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਿਆ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀਆਂ ਤਰਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 2 ਨਾਮਾਲੂਮ ਸਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦ ਬੱਟ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਸਨ ਮੇਰੇ, ਉਹ 2 ਨਾਮਾਲੂਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਟ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 2 ਨਾਮਾਲੂਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਗਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਿਸਟਲ ਵਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੇਗਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੂਰੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀਨਾ ਨੇ ਤੇ SHO ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ 4 ਦੋਸਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ। ਹੀਨਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆਂਦੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਆਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਰੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਈ। ਫਿਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਹਸ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। SHO ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने जो एप्लीकेशन SHO साहब को दी थी उस पे तो उस एप्लीकेशन पे SHO ने FIR नहीं दी है, खुद साख्ता एप्लीकेशन लिख के FIR उन्होंने काटी है। उसके बाद ना ही मौके का नक्शा मैडम हीना नबी सब इंस्पेक्टर ने बनाया अभी तक, ना ही विक्टिम का DNA करवाया है। ठीक है, पहले SSP ऑपरेशन को, SSP इन्वेस्टिगेशन को जाके कहती रही है कि ये चारों मुलजमान जो है गुनाहगार हैं। ठीक है, और बाद में CPO साहब के आगे जाके उसने मिसर रख दिया और कहती रही है कि ये 2 जो हैं उसमें बेगना है, 2 गुनाहगार हैं। उन्होंने फिर बाद में पूरी जमानत वापस ले ली थी और 2 की अभी तक चल रही है। इनको कहती है कि उनके साथ सुलह करो, पैसे ले लो, जितने पैसे कहते हो हम दिलवा देते हैं आपको। SHO और मैडम हीना नबी जो है सब इंस्पेक्टर थ्रेट करते हैं इनको। वीडियो भी इनके पास है जो इनके दरवाजे पे आके कहते रहे हैं कि इनके साथ सुलह कर लो, पैसे ले लो, जितने चाहिए आप लोगों को पैसे ले लो। इज्जत इनकी चलेगी, पैसे इन्होंने क्या करने हैं। बदकिस्मती से गुजरांवाला में स्कूल जाने वाली 5 मासूम बच्चियों के साथ जिनसी ज्यादती का वाकया अपनी नौयत का इकलौता वाकया नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ इस तर्ज के नालायक, नाअहल, बेहिस और बदउनवान पुलिस अफसरान मुसल्लत कर दिए गए हैं कि गुजरांवाला में किसी की भी इज्जत महफूज नहीं है। यहीं करीब कामोकी में एक शख्स ने अपनी बीवी के अगवा होने पर पुलिस की जानिब से किसी भी तरह की कार्रवाई न किए जाने के बाद खुद को आग लगाकर खुद को खत्म कर लिया। और ये शख्स ने पहली बार नहीं किया था, इससे पहले भी इसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की थी, इसलिए कि ये गुजरांवाला के पुलिस अफसरान के रवैये से मायूस हो चुका था। उसके घर की इज्जत को अगवा किया गया था, उसकी बीवी को अगवा किया गया था और उसके बावजूद किसी भी तरह की मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि जब उसने पहली बार खुद को खत्म करने की कोशिश की तब भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और वो लोग जो उसकी बीवी को अगवा करने में मुलव्विस थे वो उस मुकदमे के मुद्दई बन गए। बाद जब उसने खुद को आग लगाकर खुद को इस निजाम इंसाफ के खिलाफ एहतजाजन खत्म कर डाला,
तब भी मुकदमा मकामी सहाफियों के खिलाफ दर्ज किया गया जो इस वाक़े की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। कामोकी के सहाफी इस हवाले से और इन बदउनवान पुलिस अफसरान के बारे में क्या कहते हैं, आइए देखिए। ये वाक़या खालिस्तन खबर बनाने के लिए, जैसे कोई एहतजाज कर रहा हो, हमारे साथ रब्ते करते हैं लोग, और सब सहाफियों से करते हैं रब्ता, जिनका एहतजाज होता है वो रब्ता करते हैं। इन्होंने भी हमारे साथ रब्ता किया कि हमने एहतजाज करना है, हमारे से हमारे मीडिया कवरेज चाहिए। अब जो वहाँ पर वाक़या हुआ, उन्होंने ये हमारे जो नुमाइंदगान थे जिन्होंने वीडियो बनाई थी, उनकी वीडियो डिलीट कर दी। एक की डिलीट होगी, दूसरे की डिलीट नहीं हो सकी, जो बाहर निकली है। अब पुलिस को गर्ज ये है, गुस्सा ये था कि आपने हमारे कहने पर वीडियो डिलीट क्यों की। इस चीज़ का गुस्सा था कि इनको 302 के मुकदमे में जो मुलजम थे, उसके मुकदमे के जो जल गया है, उसके मुकदमे के जो मुलजम थे उसे यहाँ पर गवाह बना के और मुद्दई बना के उन्होंने इन पर मुकदमा दर्ज ऐसे लिखा, FIR ऐसे दर्ज की कि जैसे ये मुलजम हों और उनके साथी हों, और 311 भी लगाई है, 302 भी लगाई है कि अगर कल कला अदालत में भी जाए मामला तो वो कहें जी गलती हो गई है। ये बहरहाल वो ऐसे उन्होंने 302 का जो कहानी बनाई है कि जैसे ये मुलजमों के साथ शामिल थे। देखें जी, ये जो वाक़या हुआ है अब्दुल रहमान का, जिसने अपने आप को आग लगाई थी, उसके बाद सूरत हाल में कामों की ये बताऊं कि ये आलम है, कोई भी फर्द, कोई भी शहरी, कोई भी ताजर पुलिस के खिलाफ बोल नहीं पा रहा। पुलिस ने बजाय इनको इंसाफ दिलाने के वो उल्टा प्रेशराइज कर दिया है। अवाम जो है वह यहाँ बहुत ज्यादा खौफो हिरास पाया जा रहा है कि हमने देखा यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से बात की, ताजर कम्युनिटी से, साफी है जो भी हैं, वो इतने घबराए हुए हैं, इतने परेशान है कि पुलिस के खिलाफ बोल नहीं रहे। पुलिस का जो काम था कि वो उसको इंसाफ दिलाती, या उसने अपने आप को, उससे पहले भी उसने एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, अपने आप को आग लगाने की कोशिश की, जिसकी वीडियो भी है, मगर उसके बाद पुलिस की जो की तूना नहीं की। बजाय कि पुलिस ने उसकी बात सुननी हो, उल्टा जो है सहाफियों के ऊपर पर्चा जो 302 का भी कर दिया, जो बिल्कुल जो है वो सरासर ज्यादती है। इसकी हम मजम्मत की भी है, करते भी हैं। और पुलिस का मैं आपको बताऊं तो पुलिस जो है, जो उसका काम है करने का, वो तो उसमें जीरो दिखाई दे रही है। मैं यही कहूँगा कि पुलिस जो है इस टाइम वो किराए की गुंडा बनी हुई है। आप उसको जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर दें, जिसके ऊपर मर्जी पर्चे करवा लें, जिसके मर्जी रात को अंधेरे में जितनी मर्जी गाड़ियां देकर उनको बेच के पकड़वा लें, मगर जो उनका काम है चोरों को पकड़ना, डकैतों को पकड़ना, वो उसमें जीरो है। हालिया में थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि पुलिस एहलकार ही मंशियात फरोश निकले हैं। उससे पहले भी जो थाना जो था वो कैंट के इलाका में भी, और उसके बाद वांडो के इलाका में भी जो पुलिस के ही एहलकार जो है वो चोरी और मंशियात फरोशों में निकले हैं। तो ये इनका मराल है। पुलिस खुद सारा कुछ करवाती है, अपने करतूत अपनी जो है वो छुपाने के लिए वो नेक्स्ट जो है वो सहाफियों के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर वो इस तरह के वो पर्चे बना देती है कि हमारे ऊपर बात ना करें। अगर ऐसी हमारे काम के ऊपर, हमारे प्रोफेशनल काम के ऊपर ये कत्ल की दफात लगाएंगी तो ये तो मुल्क के इसमें पाकिस्तान में ज़राए अबलाग का गला घोंटने के मुतराज़िफ है, और ये प्रैक्टिस यहाँ नहीं रहेगी, ये तो फिर आगे दूसरे शहरों में चलेगी। अगर इस पे सहाफियों ने मिलके और बड़े सहाफियों ने इस पे काम नहीं किया, ये छोटे स्टेशन जो होते हैं इनकी तो आवाज भी ज्यादा दूर तक नहीं जाती, तो फिर तो छोटे स्टेशनों पे बिल्कुल काम खत्म होगा और उसके बाद आप लोगों की बारी आएगी। इसलिए इस पे काम करें, ये देखें, ये सहाफियों को देखना है कि इस बहरान से कैसे निकलना है। पुलिस की जो कारकर्दगी कामोगी में वो आपको अभी ये पतंगबाजी की सूरत में नजर आ रही है कि कामोगी में जो है वो पुलिस की कारकर्दगी क्या है, इससे आपको सारा इनकी जो है वो पता चल जाएगा। तो बहरहाल मैं तो यही इक़्तिदार आला से अपील करूंगा कि जो हमारा भाई इन्होंने पुलिस ने हिरासत में रखा हुआ है उसको रिहा किया जाए, फौरी तौर पर रिहा किया जाए। फौरी ये जो झूठी FIR दी है इसको डिस्चार्ज किया जाए और हमारे जो साफी भाई हैं उनको बाजियाब किया जाए। तो जनाब जाहिर है साफियों का नुक्ता नजर आपने देखा, और इससे पहले आपने जाना कि किस तरह से यहाँ स्कूल जाने वाली बच्चियों को ज्यादती का निशाना बनाया गया, किस तरह से एक शख्स की बीवी को अगवा कर लिया गया और उसने खुद को आग लगाकर खत्म कर लिया इसलिए कि उसे इंसाफ मिलने की उम्मीद खत्म हो गई थी। और फिर मुकदमा भी सहाफियों के खिलाफ ही दर्ज कर लिया गया। सहाफियों की गुफ्तगू आपने जानी, इस बारे में कामोकी के ताजिर क्या कहते हैं, उनकी राय भी मुलाहिजा की। पुलिस का क्या काम है कि अवाम की खिदमत करे, और जिस बंदे की एक वाइफ 6 महीने से गवाह है और इंसाफ नहीं मिल रहा और पुलिस कह रही है कि ये ऐसे है वैसे है, तो फिर
یہ تو پھر ناانصافی ہے. انصاف تبھی ملے گا نا جب عدالت میں انصاف ملے گا. انصاف ہی عدالت ہی نہیں دے رہی, گورنمنٹ ہی کچھ نہیں کر رہی ہے. اس ملک کا حال ہی ہے, یہ کڑی کوئی نئی گل ہے. بالکل ہے ایسے ہی. میرے ساتھ خود کہتی ہوئی ہے میری دکان پہ, 3 ماہ ہو گیا, اس کا کچھ بھی اتا پتا نہیں, اس کی ویڈیو بھی ہے میرے پاس. پولیس کا رویہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی رویہ نہیں. SHO جو عثمان ورک صاحب ہیں نا, وہ ایسے ہی لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں. میں نے خود اس کے پاس ایک لڑکی اغوا کرنے کا درحال لے کر گیا. ASP صاحب نے انٹروگیشن کرنے کے بعد کہا کہ اس کے اوپر FIR کاٹ دو, لیکن اس نے پھر 15 دن لے گیا. 1 ماہ 10 دن کے بعد اس نے FIR کاٹی. اور یہ واقعہ جلنے والا ہوا ہے. وہ غریب آدمی ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے تو نہیں دیے, تفتیشی افسران نے ان سے پیسے بھی لیے تھے, لیکن FIR کاٹنے کے بعد جو ملزم ہیں ان کو نہیں پکڑا گیا, جس کی وجہ سے اس نے یہ سوئسائڈ کیا. اس میں پولیس والوں کی فل فلیج غلطی ہے. تھانے کی طرف منہ نہیں کرتا ان کی رویوں کی وجہ سے. بہت ہی ناقص رویہ ہے. بڑا پرامن شہر تھا, لیکن اس ٹائم اس کے حالات اتنے خراب ہیں. سنا تھا کراچی میں ایسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے, اب تو کاموں کی میں اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ بچیوں کی عزتیں اس شہر میں محفوظ نہیں, بلکہ بچوں کی عزتیں بھی گجرانوالہ شہر میں اب غیر محفوظ ہو گئی ہیں. ایک ایسا ہی بچہ کہ جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی, بدفعلی کا ارتکاب کیا گیا, اس کے ملزمان بھی آج تک گرفتار نہیں کیے جا سکے. اس بچے کے والدین کیا کہتے ہیں, اس کے عزیز و اقارب کا کیا مطالبہ ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پچھلے جمعے 15 دن ہو گئے, میں 6-7 دن ہو گئے, میں پولیس سے تھانے بھی گیا. FIR میں 1 تے کال بھی کی انہوں نے. میں 6-7 دن میرے بچے نے غلط کام کیتا ہے تے انہوں نے فوج پھڑیا بھی دیو انہوں نے. 6-7 دن ہو گئے نے, 15 دن ہو گئے میرے بچے انہوں نے غلط کام کیتا ہے. میں 1 تے کال بھی کی ہے. یہ پولیس والے نے اج تک وہ بندہ نہیں پھڑیا. کاموں کی سٹی تھانا میں کوئی 6-7 دفعہ گیا وا بندہ پھڑان واسطے, انہوں نے بندہ نہیں پھڑیا اجے تک. مینوں یہ کہہ ہٹتے ہیں ٹھیک ہے ہی ریٹ کران گے, ریٹ کرن نہیں آندے. وہ پولیس والا دا بھرا وے جڑا موتل ہویا انہاں دے نال, ویس دا نام بندے دا. FIR دی کاپی جے میرے کول, اجے تک انہوں نے کوئی بندہ نہیں پھڑیا. میں جدوں بھی جانا وا وہ یہ کہہ ہٹتے تسی چل تیرے مگر آنے آن کے کرنے, آندے ہوندے کوئی نہیں سر میرے کول. وزیر اعظم کوئی اجے تک میرے کول کوئی نہیں آیا سر. مینوں انصاف چاہیے بس, اور کوئی چیز نہیں چاہیے. پولیس اس کا ساتھ نہیں دے رہی, اس کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو ہمیں انصاف چاہیے. وزیر اعلیٰ کی اپیل ہے کہ غریب آدمی ہے, اس کا بھائی پولیس والا ہے, پولیس والے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کو انصاف چاہیے سر, غریب آدمی ہے. تو جناب گجرانوالہ شہر کے نالائق اور نااہل افسران کی نظر میں جرم سے زیادہ جرم کو رپورٹ کرنے والے مجرم ٹھہرتے ہیں. سو ہم نے جتنے جرائم کو رپورٹ کیا ہے, ممکن ہے کہ اس کی پاداش میں ہمیں بھی کوئی سزا سنا دی جائے. کاموں کی میں جس شخص نے اپنی بیوی کے اغوا کے خلاف اور ان اغوا کاروں کے خلاف کسی بھی کارروائی نہ ہونے پر احتجاجاً خود کو آگ لگا کر اپنا خاتمہ کر لیا تھا, اس کا مقدمہ تو صحافیوں پر درج کیا گیا. اس صحافی جس پر یہ مقدمہ درج کیا گیا, اس کے اہل خانہ اس وقت کس کرب, کس اذیت اور کس تکلیف سے گزر رہے ہیں, یہ بھی دیکھیے. 10-12 دن ہو چکے ہیں یہ اس واقعے کو, تو جو ہمیں مبینہ طور پر پتہ چلا کہ یہ بچہ جو ہے صحافی اپنی سرگرمیاں جو ہے اس میں کام کر رہا تھا, تو ادھر واقعہ ہو گیا, لڑکے نے آگ لگائی ہے اور اس کو نامزد کر دیا گیا ہے, اس بچے کو, ہارون کو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو سچائی ہوتی ہے اس پر کام کیا جائے, اور ہم نے بچوں کو یہی تعلیم دی ہوئی ہے کہ آپ سچائی پر کام کریں. تو وہ جو ہارون ہے وہ بھی اپنے کام کو بڑے ایمانداری سے کر رہا تھا. اگر ہم نے کہنا کہ یار باتوں میں آپ بہت کم وقت دیتے ہیں, تو وہ کہتا ہے یار ہمارا کام بھی کچھ ایسا ہی ہے, تو ہمیں ایمرجنسی جانا پڑتا ہے. تو وہ ایماندار شخص تھا اور اس نے اپنے کام کو ایمانداری سے کیا ہے, اور ہمیں ہمیشہ ہی اس کی جب بھی سنی ہے تعریف ہی سنی ہے. 15 دن ہو گئے میرا بیٹا گھر نہیں ہے, نہ کو آگے کا پتا نہ پیچھے کا پتا ہے. درہاد میرا لہٰذا حکومت سے یہ اپیل ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے. میں درخواست کرتا ہوں اعلیٰ حکام سے کہ اس کو دیکھیں اور اس کو ریلیز کریں, تاکہ وہ گھر میں آ کے اپنے
वालदैन का और बीवी बच्चों की देखभाल कर सके। भाई ये पिछले कोई 15-16 दिन से हरून पुलिस के हवाले में है। उन्होंने बेगुनाह को पकड़ा हुआ है, उसको 302 मुकदमे में पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है, तो वो नहीं उसे छोड़ रहे। बाकी जितने भी सहाफ़ी उनको छोड़ दिया गया, लेकिन उनको नहीं वो छोड़ रहे ना। बच्चे रोते हैं, हर रोज पूछते हैं